कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोमवार की दोपहर कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस तथा किसानों के समर्थन में महंगाई, निजीकरण तथा कालाधन वापसी की मांग को लेकर बराकर बस स्टैंड से एक जुलूस निकाला गया। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोमवार के दोपहर कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में महंगाई, निजीकरण तथा कालाधन वापसी की मांग को लेकर बराकर बस स्टैंड से जुलूस निकाला गया, जो कि बेगुनिया बाजार स्थित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति के समक्ष पथ सभा में तब्दील हुई। इसके पूर्व बस स्टैंड स्थित इंटक कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कुल्टी ब्लॉक यूथ अध्यक्ष सुकांतो दास, बाबू बैनर्जी, यूथ कांग्रेस महासचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद ताजुद्दीन, सोनू खान तथा काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकगण उपस्थित रहे। কারণটা হচ্ছে আজ ভারতবর্ষের যে অবস্থা, কংগ্রেস যে চিন্তা করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছিল, মোদী সরকার আসার পর থেকে তার আর কিছুই রইল না, সব শেষ করে দিচ্ছে। ভারতবর্ষে যে সমস্ত জিনিস কংগ্রেস করেছিল দেখা যাচ্ছে একটার পর একটা মোদী সরকার বিক্রি করে দিচ্ছে, আর মানুষকে বোঝাচ্ছে যে আমরা 70 বছর ধরে নাকি কংগ্রেস কোনো কিছুই করেনি। অথচ মোদীর একটু লজ্জাও লাগছে না, যে সে বুঝতে পারছে না যে যেগুলো বিক্রি করছে সেগুলো কার করা, কে করেছে। আজকে মানুষের কি চরম অবস্থা, ভারতবর্ষে কি অবস্থা সাধারণ মানুষের, যারা চাকরি করে চাকরি তাদের চলে গেছে, মানুষের চাকরি নাই, এদিকে চারিদিকে হাহাকার মচে গেছে। 45 বছরের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ বেকারত্ব আজকে। সেই পরিস্থিতিতে আমরা এখানে কংগ্রেসের যেরকম 136তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলাম, সেরকম সাথে সাথে আমরা মোদী সরকারের কুশপুত্তলিকা দাহ করে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে আর এই সরকার আমাদের জন্য নয়। একদিকে মোদী সরকার, একদিকে দিদির সরকার অতিষ্ঠ করে দিয়েছে বাংলার মানুষকে। তাই আমরা তার প্রতিবাদ করার জন্য এইখানে এসে জমায়েত হয়েছি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।